open the GCash app, tapos hanapin yung load, click nyo yung load, tapos hanapin yung non-telco, next. Dapat may load kayo dun sa GCash nyo bago kayo mag-load. Hanapin nyo yung PTV, tapos may sa akin 99 GP na yung niload ko, tapos next. Yan. Tapos pay. Yan. Dapat malaman yung GCash nyo bago kayo mag-load. Ayan. Close the GCash app. Tapos pumunta kayo dun sa Google. Yan. I-type nyo lang yung web loading tool. Yan. Web loading tool. Yan. May lalabas dyan na ganyan. O. Yan. Hanapin nyo lang. Sa pinakauna, web loading tool ng GPNoy. Yan. Tapos, ilagay nyo yan dyan ang box number ng inyong TV box. Tapos, yung PIN number na ibibigay ni GCash sa inyo. Tapos, click nyo lang yung submit. Ayan. Ganyan lang guys. Madali lang. So, thank you. Thank you for watching this reel.